لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai pengajian kita baca jalur ummul Quran lima surah Al-Fatihah. Nita hadiahkun tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga dohot sahabatnya sesudena. Umumna tu kaum muslimin dohot muslimat khususna tu kaum keluarga tamadung parjol tu Allah subhanahu wa ta'ala alaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Marung ilehen Tuhan tuita hidayah dohot inayah. Sonijo ilehen Tuhan tuita berbagai macam nikmat dalam kehidupan tahun. Sehingga bisa kita terus pengajian di Potang Nyarion, ima pengajian yang kedua pada Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bangun Purba. Mudah-mudahan kita sesudena dalam rahmat hidayah dot inayah sian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita pabahat syukur tu Allah subhanahu wa ta'ala an saling tambah Tuhan tu ita rasoki. Arana syukur termasuk mengundang rasoki. Kalimat alhamdulillah termasuk kalimat na mengundang rasoki. Asalkon itarimuho rasoki sian Tuhan. Otik pe. Indang kon nabahat. Sadia hajo pe rasoki inai jagit musian Tuhan. Tetap ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Indang kon nabahat. Maka na ulangi goraan rasoki iti. On medongan gule ulang. Alhamdulillah sonon depe na dapot. An salingi tambah Tuhan tuita. Onma termasuk rasoki sebab syukur. Adong musentong rasokion sebab takwa. Sebab takwa. Patun damen takwa mu tu Tuhan. Ngajabat nabahat karejomu. Inda nagodang usahomu. Tapi lehen Tuhan jo rasoki. Malimpah ruah do marasoki. Sebab takwa. On mendukun ni Tuhan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu roja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. On majaminan di Tuhan tualakna bertakwa ilehen Tuhan rasukina. Makana alak-alakna takwa na betul-betul menjago diri nia sian dosa tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ijago ya kewajiban nia. Ditambah ia ibadahnya ibadah sunat. Ditambah ia musada pedohot zikir-zikirnya. Aha saja pe zikirna.
Indah angkon na bahat. Otik pe zikiri tapi rutin. Rutin dah. Otik pe. Misalnya la ilaha illallah. Ima zikirmu sarimu sekali sadari. InsyaAllah ilahin Tuhan mejo barakah ni rasuki. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. On pe sebab zikir. Bisa doon manambah rasuki. On nomor 2. Sebab takwa to Allah subhanahu wa ta'ala. Mun namar jagal pocal do nak burui. Mun namar jagal bakwan do. Make umroh. Make haji. Ngajak namar sabaya. Dia pun nama tukang jahit do. Nama jahit, ma intente abit nama suak nyalak do. Ime ya karejonia. Godang do maserenia, impal do ma mordok do matalonan nia patundang. Mana tagi deh? Sebab ahon takwa. Dor muse do pepa tidak tangan rupa bina gorang do tintinnya gok maman jamai suping. Bina seri tangannya bo. Rupa sebab takwa do tesoni pe ulang takabur sebab takwa. 2. Napatuluna sebab usaha. Alak namar usaha pe marsaba, markobun, bope namang guris, aha saja usaha yang penting halal. On pe mengundang rasuki doon. Maka na ulang kita bosan mar usaha. Wa allaisa lil insani illa masa'a. Inda dong balasan tu manusia kecuali aha na usaha onnya. Maka na ulang lupa marusaha. Pala na banyogot do parusawan mo pandokon ni Nabi, barakallahu fi bukuri ummati. Iberkahi Allah may waktu manyogot-nyogot ni umat kuning Nabi. Ima berkahan di manyogot pada potang ti. Berkahan di, na berkata ni waktu manyogot ti. Apalagi gari ibenko sembayang duha sebelum kehe marusaho. Ina kena cepat-cepat. Badua lagi pas subuh baru merangkat. Golap dope, make mangguris. Robayo au ngasalo si sembayang duha ngake itu sabar. Dia bahatan pandopatanna. Ternyata rupana usaha on inda tiru di godangna. Inda tiru di onok na isabaan. Au nonok mulal na marsabai ling nasuni do kehidupan ini ya. Aran marsandar tu kekuatan di usahanya iya. Coba baring ijo lorot sembayang duha. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar kabiro. Baca Fatihah. Kemudian baca wasyamsi waduhaha. Wal qamari iza sampai habis. Rakaat na peduana. Baca Fatihah. Baru baca museh wat duha. Wat duha wal laili iza saja. Arung udah bisa jaminan di Tuhan nih. Wala saupa yu'tika rabbuka patardo. Ilehen Tuhan may giat nirwami. Iman tu ngerti na eh. Ilehen Tuhan may giat nirwami. Lang giat nirwami. Sumbayang duha mahojolo. Paling otik 2 rakaat. Tapi ada isi syarat na ilehen Tuhan. Pertama, pa'ammal yatima fala takohar. Paladong makna yatim ulang padiar. Paladong anak yatim musiti. Bela anak yatim mi paturi anak yatim mi. Ono. Ulang sio-sio anak yatim mi. Santabi disi nang kon tinggal kon anak yatim mi patunda di bayo-bayo. Buanan ma opkop anak yatim mi. Opkop anak yatim mi isi do barokah nai. Isi do barokah nai. Ison memudahkan anak auget ke umat marbagas. Ulang nimut ya. So dapat berkah na paturan ayat ini tidak kon Tuhan soni wala saupa yu'tika rabbuka. Pertama ima alam yajidika yatimam fa'awa. Yang keduana pertama pa'amal yatima pala ima syaratnya pertama pa'amal yatima pala takohar. Pala dong anak yatim ulang padiar. Marsadokah kau tu anak yatimi bupena 2.000 bupena 5.000. Dah bopena 5.000. Usap ulunai baca solawat. Dah. Tapi ulang ko mangido diginjang ni ulunai yatimit ya. Dah kena anggi sehat-sehat ompung murah rasuk ini ompung ramus-ramus arambiri bahat pendapatan neme cepat rojo doh ni kakak mulus abang mun lakuliahi laku-lakunya na bang mi di Jakarta na marjagali tiahnya. Oi baya ompung 2.000 madongan pitu mocem dah konon peninggal na kintong. Pitu mo cembah konon ku 2.000 mak indah sompat ompung je mamulaki pengon indah lagi. 2.000
2.000 dontong pitu mo cumi pangidoi doa dang naki inda bona patut nai sip maho songoni ne botoni Tuhan di ruangi on mana paduana rasoki sebab sedekahon mada on mana patuluna muse rasoki martambah sebab sado pamahat sadokahmu mana kosomalun bisa dokotin bal yasdaq ning nabi tidak berkurang hartamu sebab sedekah bahkan martambah telu kali dokon nabi martambah nih Allah au unyung na lewati 5 tahun na lewat don parkir di penyambungan ulehen 5.000 uang parkir biasanya 2.000 deh ulen 5.000 paulang dari ustad nih jom bapak iningku terima kasih ustad mudah-mudahan sehat selamat nih ima dua nih tahu tolak tu bagas sehat alhamdulillah selamat tapi tolak tu bagas rumah si imam oh ayah imam ada ningku aduh yang sunam polop kirim salam di bayu dunia ada ningku ndak butuh ba au tungkir neraka dunia apalah buka maningku ibu kaian tong ma tukaran 50.000 10 lambar 5.000 lagi len di penyambungan Roma 10 lambar tukaran 5.000 kisah nyata mundir ulang awon ningku ro caleg nang kinin nia alhamdulillah ningku dari lebih bayar ro caleg ningku patunda na 5.000 lehen tu tukang parkir Roma caleg pataruna 500.000 olo periode na lewat mai bo olo 5.000 do auntong inda ina no ligi balasan lehen ni Tuhanon do kontan ilehen Tuhan kontan inda menai mungkin amu pebahat de kisah-kisah nyata ni terimumui dalam kehidupan moyo sebagai rahasia ilahi lehen ni Tuhan jadi imah nabahatan kisah-kisah nyata nasonian on rasoki nomor tol nama namba tuita rasoki sebab sede rasoi majolo maka ni dokon nabi marsadokah kamu sebelum terbit matahari maka kamu tidak akan kekurangan rezeki ning nabi marsadokah kamu tarkan sebincang matanya harga marsadokah kamu tidak akan kekurangan rezeki ning Rasulullah ima jadi pala pordoramu madeges usahoi onma salah satunya pertama nangkinin mar usaho ma secara halal kemudian sebelum ke mar usaho usahaon salat duha di si janji ni Tuhan napaduana wa ammas saila pala tanhar pala dong mana mangido-ido ulang padiar lehen do bopena 2.000 ulang lulus bahen wa ammas saila pala tanhar pala roma na mangido ulang padiar ning Tuhan lehen do marbagi rasoki no seita boto doon sangundia sumber ni rasoki ima baru syarat na patuluna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis pala dong rasoki ni Tuhan marbagi-bagi ita roma rasoki ni Tuhan pahadis pati daun mamanya biami pada yon jolo nia awadong dinaseringan patarudanon tu bagas baru manya biami da boleh nia len nami tu bagas ibu pena tulu takar pada yon na sang pintong iya bentongan ni pokoknya ipadayon nia ul sambin bahatnya anak ni bepintung ida yang boto pokoknya asal domanya bidokonon rohayo mai setorannya padahal ngana marbola iya jiba tay rupana ondo on marupana mengamalkan ayat terakhir di surah duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis kemudian rasukin na paupatna sebab menuntut ilmu on mabonaro on kau menuntut ilmu tenang moho insyaallah taala rode rasukin nangkon kumabiar no siap sabami nangkon kumabiar janggal kerejomi madungadong idokon Rasulullah dison on masambungan ta pengajian tanah lewatian dah madu idokon Rasulullah mai man tapakko hapidinillah kapahullahu ta'ala ma'ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib Isa belajar menuntut ilmu padahal ia bermaksud untuk mendirikan agama di Tuhanon sodeges agamanya sodeges agama ni keluarganya kafahullahu icukupkan Tuhan merasukinya
Nangkon kumabiar kehilangan rasuki naroon manuntut ilmu. Ulang. Allah limalin rasuki. Rode rasuki nomai, rode ayah rasuki nih. Nakon kumabiar tu di kehidupan on marasuki patuna manuntut ilmu. Imaso itabain judul pengajian tapi sadarion adalah berkah dalam menuntut ilmu. Barokah na menuntut ilmu. Lagi ma alakal na betul. Pasikola anak na tu agama. Pasikola anak na tu agama. Leng na dong de lumo bini rasukinya. Ari jamin kon Tuhan pandokon di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adong depan rasukion sebab mau musedepe. Sebab solat. Sebab sumbayang. Sumbayangon perupana na mangundang rasuki doon. Sumbayang. Maka na inda dong kalak na miskin na malarat ang godong ringkas sumbayang. Awadong mangidomoh berang daw perhatian kehidupan na di masyarakat bangun perbaun. Dong matotop bayoy sumbayang murtaratul keluarga niya. Dong derba bayoy sumbayang subuh. Nakon sidukon alak be. Dong jot-jot ma bayoy matotop wida ibadah niya tu masojid. Masejuk wida kehidupan niya. Rasuki pe mamomo. Mamomo. Indah bahat be. Artinya be gelombang-gelombang ni kehidupan niya be. Makana usaon majolomun tonga 5 sampai tutongonom ataupun jamonom manuntut ilmu. Icas jolo. Diisi jolo ati-ati on dohot ilmu. Ulangan to mamikirkon sabah kobun, epeng. Sadia peling na urang deh. Ise mana kayo na dahoy manding na talon. Adong na cukup na. Ise mana kayo na di Indonesiaon. Adong na cukup na. Presiden adong na cukup na. Tidak cukup tolu periode anak ni rumibenya untuk berikutnya. Kan sunima. Ia artinya doon. Ang konemse mania. Ikan tergantung pemilihan di rakyat. On artinya doon. Kehidupan dunia indah dongon batasna. Tapi akan berakhir. Indah dong batasna nafsu. Tapi akan berakhir. Jadi on madaw sitabain pengajian tahun dah. Pentingnya menuntut ilmu. Ahadu pidokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan nama menuntut ilmuan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Kan? Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, Dia Allah. Ia sendiri pemersaksi itu dirinya. Dan malaikat juga ikut bersaksi. Dan orang yang berilmu juga ikut bersaksi. Alak namar ilmu pe dohot manyaksion tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi on ma ahli ilmun boh. Dah ahli ilmu imai. Ima sidokon Nabi Abdulul Akmali Allah suril ardi salah satun amal na paling deges diginyang ditanun Tuhanon tolu. Pertama tolabul ilmi, patolabul ilmi habibullah. Alak na menuntut ilmu itu kekasih alak ni holong ini Tuhan domu maon. Ima sedokon Rasulullah dah sampai idokon Rasulullah bahaso malaikat innal malaikata sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Onnabo narodon malaikat tu ginjang ni ulumuyo. Mandoah kon kamu si berkahi Allah, sianu umat sianu berkahi Allah. Rodon malaikat benusitai daon. Ditai malaikat nai. Tapi adong doon malaikat. Nama nongi iteson. May taida. Alhamdulillah on tapnion na 2 Jumaton. Kan tutup siang saja udan. Kan salah satu tolongan ni Tuhan mai. Job rani Tuhan, job rani malaikat. Indi padir Tuhan kita sendirian di son, longon-longonan di son dalam menuntut ilmu. Makana dalam menuntut ilmu, madung rontong niya malaikat, manaungi membentangkan sayapnya untuk itana menuntut ilmu. Makana surah na pertama kali peturun tu Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Al-Alaq bahasa Arab deh. Alak, parung bahasa Mandailing ya. Alak, segumpal darah. Alak bahasa Mandailing na, ayah alak.
Alaq. Khalaqal insana min alaqo. Insan dari artinya insan. Ma alaq. Kan alaq dari artinya. Khalaqal insana, menjadikan dia akan insan. Ma alaq. Min alaqo, daripada alaq. Alaqon berasal daripada alaq. Au alaq. Orang tu pi alaq, umpungi pi alaq. Jadi on artina alaqon berasal daripada alaq. Maka ita sudah tercipta daripada alaq doon. Artina dalam kehidupan tahun nomor putar doon. Maka wariskun ma ilmu itu anak dohot burumu. Imasukna surah na pertama iturunkan Tuhan tu Rasulullah adalah tentang belajar. Ikro ning Jibril. Ma'a Nabi Kori indah mulu membaca Nabi. Ikro waruk bukal akram allazi allama bil qalam. Ikro bismi rabbikal lazi khalaqal insana min alaq. Ikro waruk bukal akram allazi allama bil qalam. Allamal insana malam yaklam, mengajari manusia nasibutunia. Jadi isi dosoni memben kita pintar. Allah. Isi dosoni memben otak kawan. Allah. Isi dosoni memben perasaan itu hati tenta. Allah. Maka di saat ho mulai mati perasaan dalam kehidupan non, mulai mati akal kuget menjalani kehidupan non, ma buntu. Inde botoho sang ahget karejomu be. Ma mulai pusing buntu. Buat ayat. Baca untuk si surah Al-Alaq martelu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Baca telu kali. Baru inum insyaallah taala. Mardalan mi utaki. Romi encer utaki. Inda boku we. Bope na tu anak mo anda mau bope nga pintar tapi insyaallah taala leng lalu ya mak lupehia mana tu sia karena ilmu milik ni Tuhan dontong ilmu milik ni Tuhan mana tahu buntu pikiranmu cepat-cepat armeda kon Tuhan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an syifaun obat wa rahmatun dan rahmat. Tualah kalak nabir iman, tualah kalak na yakin. Maka nuntut ilmu. Ulang bosan menuntut ilmu. Dah. Idokon Tuhan musema. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Terus tulijul laila bin nahari wa tulijun naharu fil wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul maita minal wa tarzuqu bigoiri wa tarzuqu man tasya'u bigoiri hisab. Ilahin Tuhan merasoki dio dah on apila-apilon ima susatip sembahyang gari baca doon ayat tentih di surah dapatna di surah Al-Ahzab ayat sadia 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in sampai selesai. Bigoiri hisaba. Mudah-mudahan insyaallah taala. Dah on termasuk dan ayat-ayat penenang. Ayat-ayat penenang. Sulang memogalau, pusing, bingung menjalani kehidupan non. Nah. Kemudian masalah padilah na menuntut ilmu. Sompat doon sada sahabat marsapatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? Ya Rasulullah, adalah amal na paling afdal ning sahabat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aha maning Nabi. Pakola al ilmu billahi azza wa jalla. Amalna paling abdul adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Angkon ditandaan be Tuhan. Dohot sifat-sifat niat. Dohot sifat-sifat niat ya. Sifat ni Tuhan na wajib kita botopi ga?
Sifat 20 wajib ita boto. Sifat ni Tuhan. Namar sifat bako. Rukun sumbayang. Rukun puaso. Sudenai. Wajib ipareso. Wajib ita boto. Wajib ita boto. Sifat ni Tuhan wujud. Artinya. Angkon na yakin dita bahasa Allah iya dong. Allah na mengatur hidupmu. Allah na mangalihin kekayaan dia. Allah na mangalihin keadaan dia. Jadi petani, pegawai, apapun tugasmu. Allah di sini mengaturna. Dan marung ngatur ni Tuhan di tahun. Wujud ni Allahi indai tahida. Tapi ya dong Allah. Ulang bayang-bayang kon Allahi sangat sundit eh. Indah terbayang kon kita eh. Tapi makripat kon masuk di dia tetemu. Bahasa Allah itu ada. Dah. On amal na paling abdul mengenal Allah Azza wa Jalla. Berarti sifat 20 wajib mulai kita patur itu. Allah. Dapat DP sifat 20. Wujud artinya ada. Mustahil Allah tiada. Kidam artinya mustahil Allah. Kan malu Pak. Imen ada pun. Kidam artinya sedia. Mustahil Allah berpermulaan. Allah madung-adung kian tapi ini dong permulaan ni Allah. Ita adong di permulaan ta? Adong permulaan ta. Bumi adong di permulaan na? Adong. Langit adong. Tanah adong. Sudah adong permulaan na. Kecuali Allah. Nah, kidam bako artinya kekal. Kekal di Allahi. Dah, selama-lamanya kekal. Indah dong batas akhirnya Allah. Walaupun dunia sandigan madung kiamat indah dong benadawon be. Tinggal Allah Subhanahu wa taala rumah. Limanil mulkul yaum ning Tuhan. Tu sudah milik kerajaan ning Tuhan. Indah dong be. Tuhan sendiri menjawabnya lil malikil qahar. Bagi Allah yang gagah perkasa. Indah dong berakhir nih Tuhan. Bako artinya kekal, mustahil Allah berkesudahan. Indah dong berakhir nih Tuhan, indah dong berakhir na Allah. Dah. Pala surga dong di akhir nih indah. Tapi ipe nai kekal kunde, nai abadion ni Tuhan. Nai abadion deh. Nah. Jadi onma amalna pertama menuntut ilmu tentang adanya Allah. Menuntut ilmu tentang ketuhanan. Ima sumar beda dari ibadah nialak namar ilmu dohot na sumar ilmu. Ahmi dokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'malu tazidu. Amal itu bertambah. Pakola al ilmu billah pakila. Idokon ko ya Rasulullah ilmu na paling utama. Sedangkan no sapai ado amal na paling utama, tapi jawabnya tetap ilmu. Ado maksudnya ya Rasulullah. Ahamidokon Nabi. Memang isapai ho tentang amal na paling utama. Ujawab dohot ilmu. Arana daboning Nabi. Mar ibadah na sumar ilmu indah dong manfaatna. Bope bahat amalmu tapi indah didasari dohot ilmu indah terima Tuhan. Tapi otik pe amalmu tapi adong dasarna ilmu itu yang diterima Allah ning Nabi. Jadi saya bahat pe amal ta anggono sodong dasarna ilmu indah laku. Dah laku. Imam panjawe nyalak namar ilmu dan samar ilmu pimar beda. Manjawe pala manjawe alak namar ilmu yusoon di palamar wudu 3 kali igosok-gosok mukoon. Panjawe nyalak namar ilmu dah ibasu 2 tanganon kanan parjolo sampai siku ipalewatia di ipalewatia kemudian digosok-gosoknya di celah-celah jarinya. So ni joma kiri igosok-gosok celah-celah jari. Ima panjawe nelak namar
ilmu. Tapi li malak na sumber ilmu nani ida songon di bawah. Padahal ison adong dapat gelembung indah masuk air wudhu tu tangannya. Apalagi celah-celah jarion bo. Sumbayang nialak namar ilmu. Angojat sumbayang lak namar ilmu. Kontan-kontan itarimo Tuhan. Langsung diterima Allah. Tapi sumbayang na sumber ilmu nago kali paresoon. Di langit na pertama sumbayang na sumber ilmu na deges dele wudhu nia ninda pe malaikat di langit pertama. So njo dicek misalnya di langit na paduana. Nah halal lili pa makin yai. Talukung niai, solup niai. Ili gijolo, solup niai bande tu masuk jiti empon so halal tentong. Ampun solup ni tuntunnya disambari iya. Olo balau ni talukung ni ampun balau na dapat duikan. Diperjulukin sini baru na solut tu si. Ampun so halal tu jo, berarti na subahat. Sabun ni perpakai mi pamasu ni talukungi. Dan pingko mi ni perbemi tu lokungi, pingko na deret-deret do si. Icek di botoi. Imo so ngalah aku bahat sembayangi. Obom kon mulak tumukonai ni nami malaikat ti. Ndala aku sembayang na soni. Balu ni tangko ni nami malaikat. Olo. Sabun na dapat deh. Ning malaikat musema. Indala aku ibadah na sonian. Ke tombom kon mulak tu sini. Tu dia wain campak kon mulak tualak na ini ya. Ngala sah sembayangnya. Kecuali iulaki ia mulak. Aima. Nah bahatan iparesoi. Tapi yang golak nomor ilmu Isadon sembayang ni sedon. Sembayang ni uma alak bangun purba nama liman na ginjangan ilmu fikihna na degesan akhlak na nama liman boto nak burun. Langsung mau ban. Ahar pangidoon niya ning Tuhan. Bo pwede boto ni Tuhan. Ipangidoon niya serena godang rasukin na bahat sarta lalu pasikulanya. Lehen matusining Tuhan. Mur ahlaka bis shalah wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu lit taqwa. Surah Toha. Surah Toha imay. Amilehen dia rezeki mana sumbayang ini Tuhan. Tapi sumbayang nyalak namar ilmu. Dah sumbayang namar ilmu. Maka nama masupat petukin ulang kucek-kucek pat dia sudah tukula isonon betul. Nah, isilang selingi di jari nasonon. Minimal na untuk dimatan nyaripat. Mandoah nyalak namar ilmu. Marbeda dohot pandoah nyalak na sumar ilmu. Palaman doah maalak na sumar ilmu, kan? Yang katiron yang tangan niya, tapi pikiran niya tu dia. Yang katiron yang tangan niya, tapi mata niya mengaligi-ligi tulisan, segala macam. Tapi pandoah niya lak namar ilmun, fokus tekun. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka na kalimaton pinumat gari 2 kali sadari ucap konon. 2 kali sadari. Dia maaf kalimat nai on termasuk doon zikir untuk menguatkan kita namar ibadah untuk Tuhan. Dah. Pertama, 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2, raditu billahi rabba. Wabil islami dina wabi hammadin nabiya wa rasulah. Terus raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Kan? Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Terus inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Awalakna Islam doa ya Allah selamat kena. Insyaallah AHP usahamu insyaallah ijago Tuhan. Insyaallah. Pala na mengajar do insyaallah ijago Tuhan karir mina mengajari. Pala na pegawe do ijago Tuhan ke pegawaian mi. Insyaallah. Pala na petani do ijago Tuhan petani mi. Indah hancurkan Tuhan sabami. Pala marjagal lo insya Allah. Songon dia pe kiri kanan marjagal atas bawah muka belakang. Insya Allah. Leng mangulu perjagalan ni. Bope na maragat usahamu. Tekun. Insya Allah ta'ala.
Jadi imam ikrar yang amar ilmu mentong ti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, terus raditu wabil islami wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi on meserukan Nabi. Otik pe amali, tapi anggo dasari dohot ilmu itu lebih bermanfaat daripada bahat amal, tapi indai dasari dohot ilmu. Aima. Kemudian faedah nama menuntut ilmu idokon Nabi. Abdulun nasil mu'mini, abdulun nasi al mu'minul alimu. Sebaik-baik manusia ana beriman dohot mar ilmu. Homa manilaina. Maru termasuk dona beriman. Maru termasuk dohalak namar ilmu. Homa manilaina tu dirimu. Dah? Maru termasuk dona beriman dan berilmu. Berarti homa manusia na degesi pandokon ni Nabi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ami jadian manusia sebaik-baik kejadian. Tapi dia doon manusia nai bekali dohot iman dohot ilmu. Jadi penting na ilmu ti. Makana alak na menuntut ilmu nang kinin idokon Nabi adalah Habibullah. Sonne solawat badarian kan? Solat badari kan arung di sini. Habibullah dan ni. Kekasih Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Aima, salawat dohot salam ni Tuhan tu si toha utusannya Allah. Tohai utusannya Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salawat dan salam ni Tuhan tu si Yasin. Isni Yasin ni kekasih ni Allah. Jadi Yasin ni guarni Muhammad. Dan Yasinun pe adalah surah kekasih ni Allah. Maka abu kaum ibu na membaca surah Yasin, pelajari jolo cara membaca surah Yasin. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Asal nih baca surah ini. Ada isi ni surah Yasinun. Dia do ibaman doa di saat membaca surah Yasin. Dah, adung deh. Surah Yasinun dah lengkap doon sudah ima sidokon ulama bahasa surah Yasinun adalah Abul Quran. Ayah ni Al-Quran. Arna ison ayahon, arti ni ayah. Abun. Kan? Berarti abunon adalah lambang kekuatan di keluarga. Berarti Yasinun pe lambang kekuatan ni Al-Quran. Surah Yasin. Songon dia petantangan, godaan, jo dalam kehidupan non. Baca Yasin. Yasin. Indah dong na membutuh arti ni. Hanya Allah na membutuh arti ni Yasin. Dah? Contoh. Misalnya, komar penyakit. Lemah saja pikiranmu, lemah saja perasaanmu. Namar penyakit. Margonti, ayahna orang sehat, malum, umakna rumah orang sehat, malum, anakna musa rumah. Ini namarna mantak penyakit mun bagasi. Tarjet-jet jolo baca surah Yasin. Bila perlu, baca surah Yasin. Tapi hadiah kon jolon Fatihah jolo para jolo tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabatnya ada pintong ti. Baru tu kedua orang tua. Baru tu kaum muslimin dohot muslimat. Mana tahu teh nabahatan dosa nibatu alak islamun umat ni Muhammadun. Imana membain kutukan tuita sehingga dor kita merpanyakit. Lehen tualai doa. Topek madi kalimat. Aha, salamun qaulam mir rabbir rahim.
Baca 28 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir. 3 kali, 28 kali. Ulang urak dah. Daripada urak giran depan lobi. Usahawan pas 28 kali. Baru lanjutkan bacaanmu. Bacaan lanjutannya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Celakalah orang-orang berdosa. Ini dalam ayat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Alam a'hada ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitana innahu lakum wa ani'buduni hasa siratum mustaqim. Yasin. Dah. Pala malungun ko di anakmu. Malungun ko di burumu. Nadawan madung onok. Inda marsur tanakon. Inda raya mulak. Anggo inda marhasil uma inda mulak kaling pupunia. Bacaan surah Yasin. Baca surah Yasin. Pangido tu Tuhan berkah ni surah Yasin ni. Dah, pangido tu Tuhan. Nangkinin baca salamun qaulam mir rabbir rahim 28 kali. Bukan itu kinda muah. Ataupun parlungun ko tu anakmu. Sehingga mengganggu tu anakmu lungun nirwami. Perwamu sukses anak mi di rantauan. Dah baca juga surah Yasin. Tapi topek di dalam kalimat ingkanat illa sayhata wahidatan fa izahum jami'ul ladaina muhdharun. Niatkan ma ya Allah ya Tuhanku ubati malungunku tu anakku daya Allah minum majola. Sulang isik salungun ko mahar sak marniang do mau patun dari sedia de baya anak ki rantauan. Anak ke rumah. Dah ajo masuk ni. Abangi rumahon ya bagi. Upana kia nak nadawan abang dia ke mengarang tu ngaroro. Baca surah Yasin ini. Somalum ubat nilungun mi natu anak mi natu keluarga mi. In kana illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'ul ladaina muhdharun. Oh Tuhanku paluhut do mulak Tuhanku dat keluargaku ya Allah. Paluhut do Tuhanku mulak dot anak ki. Paluhut do mulak Tuhanku dot borung ki. Oh, mai kirim surat, mai telepon, mai di WA. Ini mengangkat-angkat. Jadi on mah. Baru lanjutkan bacaan naik. Bangin mau tu Tuhan. Dah. Nah, bahasan tempat-tempat berdoa di surah Yasin ini. Maka ulang sekitar baca. Ulang sekitar baca. Dah. Makanya wida manombo uma-umai sambil mengaji Yasin, anggo ya manjijeng-jijeng danak. Di luar. Tolah deh, tolah. Tapi ikuti. Pabagian tu anak mi Yasin ni bacai. Kan? Bopin las marorot ko. Ikuti bacaan nai. Kan? Pala adong depi hajat-hajat mana tertentu. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ipe tempat mardo aja deh. Kun fayakun. Baru pas subhanallah sampai turjaun selesai. Selesai membaca Yasin baru panggil onmu. Dah surah Yasin ini. Dah pala nama doa, pala nama tahlil depi martahlil majolo. Nah jelasnya tolong jangan sia-siakan surah Yasin. Karena surah Yasinon pe siapa yang melazimi surah Yasin, insya Allah kuburnya akan selalu terang pandokon Rasulullah. Torang kubur mitong kinnai. Indah biar kalak tu kuburanan, tu gurisonan baru-baru meninggal ko. Indah jauh ke mangguris biar aso. Ima baru meninggal lu maksianu. Di mau meninggal pengajak darangan kuburan dia mo. So ni mah bukti na erek pengawi da marruan tu kuburan ni. Rupa nanggo pandokon ni ulama-ulama tongan alak-alak na isiksa di bangasan kubur ipabagian doon tu binatang. Olo. Ipabagian doon tu binatang. Olo. Pala topik mana isiksa alak na dalam kuburi inda marruan erek tu luak-luak ni. Siap-siap mak. Itang-ita bege, tapi bagian tu binatang. Hati-hati ho. Ipabagian tu binatang ni. Ita dari semam bege. Arana pendengaran tater batas, penglihatan tater batas. Sedangkan uting pe
Pabigian do tu tinggi. Dah pabigian. Jadi on mak anso jujur kita baca surah Yasin. Piga di son Yasin di son ni. Piga kelompok Yasin di son. Onom kelompok Yasin dia. Arong di son onom nomor roh sudah. Maksudnya kelompok naik tong. Roh sudah. Biar roh tong kini. Angin kami ini nanangkon. Umpama. Nah penting rumbuk kita bangun perbaun. Dot Yasin sudah terkumpul kita. Dah dalam satu majelis. Kemudian padilah nialak nama nuntut ilmun. Fadlul mu'minil alimi alal mu'minil abidi bisabaina darajatan. Kemuliaan nialak na beriman dot berilmu. Beriman dot ilmu. 70 derajat ibanding dohot alak namar iman ahli ibadah. Dia iman, ilmu, ia malakun ilmu sekayi. 70 derajat bandingan na ibanding dohot alak namar iman, na ringgas ibadah, ta indamar ilmu. Berarti pembatasnya son adalah ilmu imam. Derajatna. Maka nasandigan pe ikapling-kapling doon. Alak na ringkas sumbayang ilmu ison. Ringkas dunia sumbayang, ringkas dunia amal ibadah, kedo haji, tengah namar ilmu. Betai damai di Mokkah pe. Alak na haji namar iman, dot namar ilmu, haji dohot na sumar ilmu. Waktu toab saja pemanida. Waktu toab pantongan salah satu rukun di toab adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan kemudian wajib mengkirikan Ka'bah. On maka'bahi wajib ikirion. Tapi kadang-kadang ada jam na godangan bagi dia, make adop hotelan bo. Macam-macam mentong patut bentong kadang-kadang indah keluar karisma ni hajah dan umroh ni Roma. Indah keluar. Ma botal toab ni pe. Ta indi botoy na botali. Na ado parun do ya. Ondo Ka'bah bandingan na ado parun do ya mga ligi-ligi. Wajib ikirion Ka'bah dan tidak boleh menyentuh Ka'bah di saat toab. Dan Hijri Ismailon pe indah tolak sentuh. Karena Hijri Ismail termasuk bagian daripada Ka'bah. Tapi yang golak na sumar ilmu sambil toab, ijamaya do peon bo mangarep Ka'bah mesti do peson bo. Mada po tahu ni mesti pitulungannya. Mada po tahu tong ni ya. Da istaan kutus ini ya. Betul-betul ba ini ya. Ngai asungay dokon guru manasik na ini yang mesti depe. Ima pala nagit kaya mo umroh petong kinay. Pelajari jolo rukun umroh, wajib umroh, dohot sunat-sunat ni umroh. So ni cuma haji pe. Nah, di sa'i na peso ni cuma di sa'i. Antara Sofa dengan Marwa. Namar ilmu dan sumar ilmu marbeda di sini. Allah. Nasayon pe membuat ai ke tuson tukiran nesian mulak do pe tu si, mulak do pe tu sadun. Mar dalan-dalan yang sulak baru ke mulak tu sadun. Tu Marwa. Bolak balik ya soni. Tola do maradian, ini bener setola. Tapi ulang jolo pula bolak balik sebelum sampai tu Marwa. Maradian ko jolo si. Kira-kira ini maradian mi pertando. Memang lewatan berdoon. Tapi ima adab ni sa'i. Sa'i artinya kan berjuang, berusaha. Ima beda ni namar ilmu doh nasumar ilmu. Kemudian sabda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u summal ulama'u summas suhada'u. Nama lehen sapaat dari kiamat pertama adalah Nabi. Nama lehen sapaat sandigan dita dari kiamat adalah Nabi. Maka pabahat solawat. Dah? Bopi solawat
nariyah. Salawat tibil kulub. Dapat di salat nariyah nih kan? Makin nabahas kan lebih surah mengikut sambil sudah putih apa? Dapat deh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tampariju wa tuqada bihil hawaid wa tunalu bihir raghaib wa husnul wa yustasqa ghamamu biwajahihil karim wa ala bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli maklumin lah. Apabila bacaan ke 4.444 kali, insya Allah hajat-hajat mi disegerakan oleh Allah. Mencopat depe hajat mi disegerakan Allah daripada sembahyang sunat hajat. Tapi ada orang mangim-bangina adong. Sembayang tahajud. Dah sembayang tahajud dah bukti. Ndak tarpoda pada balik barung ini. Busa bahasa bilalan ya. Ida boleh makna majruho di sembayang tahajud. Roh tuntutan ni ilmu mi ingotina ho. Sembayang tahajud mahu maksiah abonia. Benung bahasan. Busa bahasa. Darang doa di bagasmu. Lampu nasaro ada masuk nari memutekna kan. Panetna nasaro doma. Jadi tidak ada sembahyang tahajud mak. Allah. Arana sembahyang sunaton termasuk sembahyang sunat tahajud jaminan di Tuhan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda dito ngaborngin sembahyang tahajud kojolo ning Tuhan. Sembahyang tahajud ko. Nafilatan laka sembahyang sunat tahajud tuho deh ning Tuhan. Nafilatan laka jo deh ning Tuhan. Uleh jo mulak sembahyang sunat mining Tuhan pahala naik. Asa ayyaba asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah Tuhanmu mengangkatmu ke derajat na terpuji. Mai pahino-hino alak ko'y kampungon. Mai pahino-hino ombar balok ko. Ipahino-hino dongan sakarejo ho. Ipahino-hino dongan mo ho. Ilecehkon, dihujat, dibully. Segala macam. Get pahino-hino ho. Sumbayang tahajud mai. Ubat na. Angkon ko mabiar. Masih baca nangkinin surah Ali Imran ayat 20 nami. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u tu'izzu man tasa'u tuzillu man tasa'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Roh arian di saat borngin, roh borngin bisa di saat arian. Keluar siang di dalam malam, keluar musim malam pada siang. Kan? Wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Lahir kehidupan siang kematian, lahir musim kematian daripada kehidupan. Nah, pamate Tuhan dosono naon ati-atimu, on may pangulu Tuhan mulak. So mangul mulak ati-atian mo. Sehat, kuat dan semangat. Mangul mulak ati-atian mo. Ay ma, sumbayang tahajud ini. Coba jalo sumbayang tahajud rutin jalo. Malam Senin, malam Jumat, ataupun malam Kamis, ataupun malam-malam saja. Tapi usahaon malam-malam yang diberkahi Allah. Dah, malam-malam yang tertentu. Termasuk malam Senin, malam Jumat. Zikir di sembahyang tahajud boleh apa saja. Termasuk mana pertama istighfar. Pino 100. Baru solawat 100. Istighfar, solawat, baru mah pangidu onmu. So de istighfar dot solawatun saja. Di surah Al-Anfal ayat 33 idokon Tuhan.
Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama engkau Muhammad masih ada pada mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama mereka beristighfar. Berarti seulang memubala bencana tu kehidupan tak tu keluarga entah. Pertama, hadirkan Muhammad di keluargamu. Hadirkan Muhammad dalam kehidupanmu sendiri. Pertama, pabahat solawat. Napaduana amalkan sunnah-sunnah ni Nabi. Sunnah ni Nabi contohnya minum dengan tangan kanan. Usahakan minum pertama dengan ucapan Bismillah. Sirup yang kedua, Bismillahirrahman. Minuman yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai turun mentong na minum indah. Puas kulalani. Salah. Indah par minum nialak namar ilmu dah gosongoni. Allah. Hadirkan Muhammad di kehidupanmu. Bacakan solawat dan perbanyak sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi. Makanlah sesudah lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Taraso mamali mangan ma. Ulang mamali tu, aro mataraso mali. Benda mangi do baro mangan ma ulang palambat-lambat be. So sehat. Dan berhentilah makan sebelum kenyang. Palaro matartorap. Tartorap. Ida boko de may alarm may. Alarm baso marung mulai gok boltok. Ulang tambu be. Abisi meni pinggan mi ulang ko tambu be. Partando may anggo nagi sehat. Ima. Kemudian sunnah-sunnah Nabi hadope. Kemudian sunnah-sunnah Nabi termasuk mandi sebelum terbit fajar. Usahakan mandi sebelum terbit fajar. Insya Allah ilen tuan jo kesehatan. Dah masehat ibebenna. Sehat kuat dan semangat. Mandi sebelum fajar. Kemudian usahakan dat mangan kurma ho. Dat mangan kurma. Ulang camin-camin so tulot sihim. Anggoy macopat di matobang iben dai. Untung rabar do panganonmu, mutiknya rambir, sihim, malas. Osur, camin-camin, balimbing. Dan pangan pada tamari. Makanan kesukaan Nabi kan tamar. Depe anggur. Depe apel. Nah kedo dengan tu penyabungan. Dat kedo tu maga. Allah. Papangan nih buah-buahan, makan kesukaan ni Nabi. Kemudian dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Papahan istighfarmu. Dah? Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Orang putar saya majul kajinta potang hari. Mudah-mudahan yang pajantan diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang lebih nabahat may demohop. Insyaallah taala hari Jumatun sebelum dimulai pengajian on, mana tahu terlambat tahu imajolo bacaanmu yuk. Nga'al muluk surah Ar-Rahman ataupun surah Al-Waqiah. Dah imana tulu jolo wirid kon. Aran faedah di surah Al-Waqiah. Alak na menutupi surah Al-Waqiah insyaallah taala tidak dimiskinkan Allah. Dan sandigan insyaallah taala kita cari toon cerita seorang sahabat na minta faedah tu Rasulullah tentang faedah dalam kehidupan sehingga dia tidak dimiskinkan oleh Allah. Dah mudah-mudahan pajantan diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbal hilwal haram wa rabbal mas'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abalik lisanil Muhammadin minnas salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna ya Allah minar rasyidin waj'alna ya Allah minal muhtadin waj'alna minat tawwabin minal mutatahhirin waj'alna ya Allah min ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa malazina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum.